काम पर तवज्जो मगर कैसे। असद एक स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान था। वो एक ऑफिस में मार्केटिंग की जॉब करता था और अपनी बेहतरीन गुफ्तगू की वजह से अपने ऑफिस कुलीग में काफ़ी मकबूल था। लेकिन उसका बॉस उसके काम से नाखुश था, क्योंकि उसको जो भी काम दिया जाता था वो उसको मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल नहीं करता था। अपने काम में तवज्जो न देने की वजह से उसको 2 बार नौकरी से भी निकाला जा चुका था। उसके घर वाले भी उसकी किसी भी काम पर तवज्जो न देने की वजह से उसके इस रवैये से तंग आ चुके थे। आखिर क्या वजह थी कि वो अपने कामों पर तवज्जो नहीं दे पाता था? क्या आप अपने काम को पूरी तवज्जो से कर पाते हैं, या आप भी काम करते हुए दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम काम पर मुकम्मल तौर पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्या आपके कुलीग में कोई ऐसा है जो कि मुकम्मल फोकस के साथ काम करता है? क्या आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी तरक्की में रुकावट की बड़ी वजह काम पर तवज्जो की कमी है? क्योंकि जो इंसान अपने काम को पूरी यकसोई से करता है वो अपने काम में कमाल हासिल करता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा जहन एक ख्याल से दूसरे ख्याल तक घूमता रहता है? जहन आखिर एक काम पर फोकस क्यों नहीं कर पाता? आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब किताब सुनो की आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंसान काम पर तवज्जो कायम नहीं रख पाता। नींद पूरी ना होना। काम पर तवज्जो मरकूज करने के लिए सबसे अहम है कि फ़र्द भरपूर नींद लेता हो। जिस्म और जहन दोनों को आराम की ज़रूरत होती है। अगर फ़र्द नींद की कमी का शिकार है तो वह अपने काम पर फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जहन थका हुआ है। फ़र्द अगर मुसलसल नींद की कमी में मुब्तला हो तो वह नफ्सियाती बीमारियों में भी मुब्तला हो सकता है। इसलिए अहम यह है कि फ़र्द ऐसी रूटीन सेट करे जिसमें वो गहरी और पुरसकून नींद ले सके। कसरत से खलल अंदाजी। आजकल की मसरूफ़ और मॉडर्न ज़िंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे काम से तवज्जो हटा देने के लिए काफ़ी हैं। जैसा कि किसी भी अहम प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बार बार मोबाइल चेक करना या फ़ोन कॉल्स अटेंड करना काम पर से तवज्जो हटा देता है। किसी ऐसी जगह पर बैठकर काम करना जहां पर शोर या लोग ज़्यादा हों। काम पर मुकम्मल फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि अपना मोबाइल साइलेंट पर कर लें, निहायत ज़रूरी कॉल अटेंड करें और पुरसकून जगह पर बैठकर अपना काम करें। जब किसी मसले की वजह से परेशान हो तो काम का आगाज करना। बाज़ औक़ात इंसान किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ होता है तो फ़र्द को चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी काम का आगाज़ ना करे, क्योंकि वो प्रॉब्लम इंसान के जहन में बार बार आकर इंसान के जहन में उलझन का बायस बनेगी और फ़र्द अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाएगा। इसके लिए फ़र्द को चाहिए कि वो कोशिश करे कि उन प्रॉब्लम को पहले हल कर ले या फिर प्लान कर ले कि उसको हल कैसे करना है। इस तरह फ़र्द अपने काम को भरपूर तवज्जो से कर सकता है। प्लानिंग ना होना। जब भी किसी काम का आगाज़ करें तो सबसे पहले प्लानिंग करें कि काम को बेहतरीन अंदाज में किस तरह मुकम्मल करना है। किसी काम को जब भी शुरू करें तो उसको डायरी में लिखें। जैसा कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आप जाते हैं तो मरीज़ की पहले अलामात दरियाफ्त करता है और उसके बाद उसका इलाज तजवीज़ करता है। किसी भी काम को किस अंदाज से शुरू करना है और उसको किस तरतीब के साथ करना है, ये काम को मुकम्मल फोकस करने के साथ अहम किरदार अदा करता है। वर्जिश और वॉक का ना होना। जिस तरह भरपूर नींद और आराम ना करने से इंसान काम पर फोकस नहीं कर पाता, बिल्कुल उसी तरह वॉक और वर्जिश ना करना जिस्म और जहन को सुस्त बना देता है। मुसलसल वर्जिश और वॉक करने से इंसान के दिमाग में मौजूद हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर बेहतरीन काम करते हैं और इंसान टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला नहीं होता। यही वजह है कि इंसान अपने काम को मुकम्मल यकसोई के साथ कर पाता है। साफ सुथरा माहौल का ना होना।
وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر فرد کام کرتا ہو اگر وہ صاف نہیں ہوگی، جیسا کہ اگر کمرہ اور میز صاف نہیں ہے، کمرے میں عجیب سی مہک آ رہی ہے، تو فرد لاشعوری طور پر کام کرتے ہوئے اس ماحول سے ڈسٹرب ہوگا اور اپنے کام پر فوکس نہیں کر سکے گا۔ اس لیے فرد کو چاہیے کہ وہ کمرے اور اپنی میز کو صاف رکھے۔ سخت محنت کرنا۔ بعض اوقات انسان اپنے کام میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ وہ کئی گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کام کرتا ہے، اس کا کام پر فوکس ختم ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی و جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے اور ریسٹ کرے یا پھر کسی پرفضا مقام پر چلا جائے۔ اس طرح ذہن اور جسم فریش ہو جائیں گے اور کام میں فوکس کرنا بہت آسان ہوگا۔ غیر متوازن غذا کا استعمال۔ جب بھی کوئی مشین کام کرتی ہے وہ اس وقت بہترین انداز میں کام کرتی ہے جب تک اس کو فیول اس کے مطابق دیا جائے۔ انسانی جسم بھی ایک مشین کی طرح ہے۔ اگر اس مشین کو ایسی خوراک دیں جو کہ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرے تو یقیناً جسم اور ذہن کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ کبھی کبھار ٹریٹ کے طور پر فرد ایسی خوراک کا استعمال کر سکتا ہے جو کہ صحت مندانہ نہ ہو، لیکن روزمرہ سبزیوں، دودھ، گوشت اور پھلوں کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے۔ بہت زیادہ سٹریس لینا۔ آج کل کی تیز رفتار زندگی میں انسان کو بہت ساری پریشانیاں لاحق ہیں اور خاص طور پر اپنے پروفیشنل لائف کو لے کر انسان سٹریس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ فرد جب سٹریس میں ہوتا ہے تو وہ اپنے کام میں فوکس نہیں کر پاتا، جو کہ مزید سٹریس کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے لیے فرد کو چاہیے کہ وہ سٹریس کو دور کرنے کے لیے یوگا، واک اور نیپ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے سٹریس کو دور کرے۔ ترجیحات کا سیٹ نہ ہونا۔ بہت سارے افراد اپنے کام میں اس لیے فوکس نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اپنے کام کو ترجیحی بنیادوں پر الگ الگ نہیں کر پاتے۔ جب وہ ایک کام کا آغاز کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ دوسرا کام زیادہ اہم ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرد اپنے کاموں کی لسٹ بنائے اور تجزیہ کرے کہ سب سے اہم کام کون سا ہے، اس کو پہلے نمبر پر رکھے اور اسی طرح کاموں کی اہمیت کے بنا پر اس کو لسٹ میں نمبر دیتا جائے۔ سستی اور کاہلی میں مبتلا ہونا۔ فرد پیدائشی طور پر سستی اور کاہلی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ فرد اس عادت کو اپناتا ہے جو کہ اس کو کسی بھی کام کو کرنے اور فوکس کرنے میں دشواری پیدا کر دیتی ہے۔ تو فرد کو چاہیے کہ وہ صبح کا آغاز سے ہی اپنے روٹین کے کاموں کو کرتا جائے تو وہ سستی اور کاہلی سے دور ہو جائے گا۔ آج کا کام کل پر نہ ڈالیں کیونکہ وہ وقتی سکون فراہم تو کرتا ہے لیکن کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے کاموں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جو کہ بعد میں اس کے لیے سٹریس اور پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ اگر آپ کام پر فوکس نہیں کر پاتے ہیں تو بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں تو آپ یقیناً اپنا کام بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔